Poštovani gledatelji, pratite intervju tjedna na Cryptoverse.hr. Današnji gost je Vedran Vukman, prvi čovjek Revuta, jednog od najznačajnijih hrvatskih blockchain projekata. Vedrane, dobrodošao još jednom u studio Cryptoversa. Hvala na pozivu, još jednom. Još jednom ponovno. Pa da krenemo s tom po kripto nesretnom 2025. koju je Bitcoin završio sa nekih 6% minusa, čime je postala do sada jedina post-halving godina koju je BTC zatvorio u crvenom. Jesi li razočaran i jesi li očekivao više? Pa, ne, dobro pitanje. Razočarani smo uvijek kad cijene nisu na kakve bi htjeli da budu. Svi smo očekivali da će taj Bitcoin ići prema $200,000, tako su i najavljivali ovi koji su u kriptu malo jači igrači. Sad, da li je to bila pila naopako da još to više potegne, ne znam. Očito da imamo neki problem u kriptu jer smatram da kripto nije na onoj adopcijskoj krivulji zapravo dosegnuo gdje je trebao. Tu ima više razloga. Ja smatram da je Trump jedan od razloga. Koliko god ljudi govorili da on je pro kripto, ali ima to i negativne strane. A s druge strane, opet, mislim, evo, 2025. je bila puna različitih pozitivnih vijesti, integracije idu dalje, industrija se razvija, definitivno je sad jasno da kripto ostaje, TradFi i bankarski sustav se prilagođava tom novom trendu i sve ide u nekakvom pozitivnom smjeru. Wall Street, taj ulazak institucija. Posljednja vijest da je Morgan Stanley ušao, odnosno da je aplicirao za čak 3 ETF-a, Bitcoin, Ethereum i Solana. Je li taj ulazak TradFi-a nešto dobro ili loše? Pa mislim, dobro je zato što će smanjiti volatilnost, definitivno, jer koliko god mi govorili bilo šta o kriptu, uvijek se prati taj Bitcoin. I ja mislim da Bitcoin će smanjiti tu volatilnost, zato što su ušle te jake ruke, kako mi to kažemo, diamond hands unutra. Tu su ljudi koji su uzeli svoje entiteti koji su zauzeli pozicije i oni će držati te pozicije i kreirat će daljnji narativ da onda zapravo oni su ušli rano, još jako puno na toj adopcijskoj krivulji ostalo ljudi koji bi tek trebali ući u kripto i oni će sigurno profitirati na temelju toga što su bili rano i onda što će te ljudi koji su još bili još neodlučni da uđu uopće u tu priču, oni će s vremenom ući i to je njihova igra, ne? I svi ulaze u američke banke, Chase, mislim, čak sad i govore svojim korisnicima da bi trebala njihova taj exposure prema kripto, izloženost prema kriptu biti do nekakvih 4 do 10%. Tako je, alokacija portfelja do 4%. Znači, savjetuju ih sad da ulaze u tu priču. Mislim, to je nezamislivo. Bilo, do nedavno. Spomenuo si nekoliko puta tu adopciju, krivulju adopcije, pardon. Zašto ona zaostaje? I je li to nešto što je problematično, je li to nešto što bi trebalo brinuti? Mislim, to je vidljivo i kroz ovaj izostanak retaila u ovom ciklusu. Da, pa mislim, nije da je izostanak retaila, stari retail je tu. Mi smo očekivali svi da je došao novi svijet. Ali mislim, to je sad ako se gleda ona famozna adopcijska krivulja sa onim chasm, sa onom rupom, znači uvijek kreće adopcija neke nove tehnologije kroz te early adoptere koji su skloni riziku jako i oni prihvaćaju nove stvari i mi smo, ja mislim, pokorili taj dio korisnika, profila tog korisnika i sad kad trebamo preći prema tom, to se zove taj early majority, to je već drugačiji profil korisnika, ne? I sad imamo više stvari po kojima ja smatram da mi odbijamo te korisnike još. Oni su dulje neodlučni, oni malo ozbiljnije gledaju na stvari i njima pojmovi poput meme coinova i takve stvari su im odbojni. Tu ih još uvijek to malo zadržava i oni žele nekakve provjerene tračnice, mi to zovemo relse, po kojima oni mogu ući u taj svijet, a to je putem onih institucija kojima oni i dalje vjeruju, a to su banke. Nažalost, to su banke i taj
famozni TradeFi je zapravo nama put ka masovnoj adopciji. Koliko god mi bili protiv toga i borili se protiv nekakvog Wall Streeta i nemam pojma čega, jedina budućnost je u potpunoj integraciji ta dva svijeta. No, je li neminovno da će se to dogoditi? To će se sigurno dogoditi, to uopće nije sporno, samo je pitanje kad će se to dogoditi. Ja smatram da, recimo, ova situacija oko Trumpa, njegove administracije i načina koji oni ulaze u kripto je malo, nije pogodan za brzo akviziranje tog early majority, zato što ta ekipa još uvijek pokušava držati taj nekakav status quo, nereguliran, polureguliran divljeg zapada, jer tu mogu najviše za sebe stvoriti bogatstva kojeg, nažalost, na drugi način što smo dobrim dijelom i gledali kroz 2020. Da, i to je, ja mislim, njihova igra, ali to će isto doći svojem kraju i sve će to mora doći na svoje. I u tom pogledu ja i dalje smatram da smo rano i ako gledamo da je možda na svjetskoj razini adopcija 7%, 10%, teško je sad to izračunati. Ja još uvijek smatram da ako uzmemo tu nasumično 100 ljudi na ulici, da možda će 5 do 7 ljudi reći ja sam u kriptu, imam, ne? Ali to će biti kroz 10 godina puno veća brojka. Je li ova institucionalizacija, dakle, koja si rekao da je sama po sebi smanjila volatilnost, na kraju krajeva to sazrijevanje imovine smanjuje volatilnost određenog aseta, u ovom konkretnom slučaju Bitcoina. Je li ona razlog što je izostao onaj inače normalan parabolični rast u post-halving godini? Mislim, teško je sad to reći. Puno se stvari tu i preklopilo, nekakva makroekonomska situacija, dosta su ljudi u strahu, imamo taj rat u Ukrajini, imali smo rat i na Bliskom istoku, evo sad vidimo što se dešava dole u Južnoj Americi. Mislim da je to se malo isto uzdrmalo ljude. Vidjeli smo i da burze zapravo su imale isto svoje nekakve uspone i padove. Ne znam, evo, iskreno i dalje smatram da je najveći problem taj znači, profil novih korisnika koji bi trebao ući u kripto i oni još nisu spremni, to jest mi nismo još spremni za njih. Evo, ja bi to tako nazvao. Jer ja sam u kripto industriji već dulje i ruku na srce nisu ni sve stvari bajne sa naše strane. Ali kada kažeš oni nisu spremni ili mi nismo spremni, što bi trebalo, gdje, u kojem to smislu smatraš da regulacija, jedna ili druga strana nije spremna? Mislim, ta regulacija, evo, to je mi živimo u modernom svijetu, u naprednom svijetu i došli smo do ove razine razvoja samo zato što smo uveli pravila ponašanja, imamo naravno policiju, vojsku i sve drugo što onda sankcionira. Dakle, postojanje normi. I to je jedini put, mislim, napred. Jer drugo je divlji zapad i kripto je dosta dugo zagovarao taj divlji zapad jer je pasalo pojedincima da tu dođu do nekakvih značajnijih zarada, gdje ne bi mogli doći u tradicionalnim financijama. Deregulirana situacija, jasno. Ali to je i dalje sve normalno. Je li Bitcoin i dalje ciklična imovina, naravno ovdje govorimo o ciklusima, ili prelazi u novu tu institucionalnu fazu? Jesu li poništeni 4-godišnji ciklusi? Pa ja mislim da 4-godišnji ciklusi općenito u kriptu jesu prošlost. Znači tu govorimo općenito sad i o nekakvim altcoinima, ali sad da li će, to tek trebamo vidjeti jer opet imamo taj halving, da će to nešto promijeniti, sigurno da hoće jer uvijek halving utječe na cijenu Bitcoina. Dobro, ali smanjuje se i razina nagrada rudarima iz... Naravno, da li ga je sve teže i više je potrebno investirati da bi se jedan Bitcoin energije, da bi se izrudario, što samo po sebi mora njegovu cijenu dići gore. Tako da sigurno taj halving bude utjecao, ali mislim da nećemo imati takve velike skokove i definitivno nećemo imati, mislim, smanjit će se ta volatilnost jer je nemoguće i naravno tržišna vrijednost Bitcoina kak raste. Da, tržišna kapitalizacija raste, je prevelika sada. Da, i onda je to tromi market, ali vidjet ćemo, teško predvidjeti, ali ja dalje smatram da neke predikcije da bi Bitcoin mogao biti 300k, 500k, $1 milijun bez problema. Kroz neki duži period. Da. Ja mislim da su se oni čak i sad, isto su se trudili jako da dođe do tog, kako da kažem, shortage of supply Bitcoina, ali vidimo na toj magičnoj granici od 100k ipak je jako puno
starih investitora prodavalo. Pa mislim da je to bio jedan od problema, da su mnogi izlazili nakon te psihološki važne razine koje smo mislili da bi mogla biti odskočna daska. To se desilo, da to a ona dokazano. je zapravo bila odskočna daska da VL-ovi počinju i OG-ovi počinju prodavati. I sad će to trebati neko vrijeme da se to iskristalizira, da to opet ulovi svoj momentum i onda idemo dalje. Ali ono što je interesantno, to hoću reći, pošto je limitiran supply i broj Bitcoina koji se dnevno izrudari, tu bi vrlo lako moglo doći do toga skviza i tu onda može cijena, tu može cijena eksplodirati. Ja mislim da se oni i klade na to. Ne? Pogotovo je ekipa iz Strategija i... Baš te htio kad kažeš oni, tko su to oni. To su dečki koji su dovoljno rano shvatili što bi skupljaju veće količine Bitcoina i čekaju da to eksplodira. To je sigurno njihova igra. Ne? Sada, do sada su 4-godišnji ciklusi donosili 3 godine rasta, nakon kojih slijedi otprilike godina dana pada. Što bi značilo, ako ciklusi još uvijek vrijede, da bi 2026. bila godina pada. Što ti očekuješ, kako će 2026. biti? Pa to je jako dobro pitanje, mislim ja isto, moje najčešće pitanje ekipe koje je u kriptu, šta vi mislite, da li će 2026. ići gore ili dolje? Sve nekako češći odgovor koji čujem je da će 2026. biti dobra godina i da nećemo vidjeti taj pad. Zapravo ono što je trebala biti 2025. Tako je. Mislim, makar za Bitcoin imali smo rast, ne možemo reći da nismo, ne, jer praktički od kad je bio 2022. u 11. mjesecu ili 12. na 15.000, 16.000 dolara, 15.600 ja mislim da je bilo, od tad je sve do prema 128 ili koliko već bilo, on je konstantno rastao, bez, mogu čak i to reći, iznenađujuće, bez neke velikih korekcija. Možemo sad reći da smo imali dvije korekcije, ne? Nije bilo onih dubokih unutar bula korekcija. Velikih, učestalnih korekcija, ali je izostala ta altcoin sezona. Ne? Imali smo tu nekakvu meme coin maniju početkom godine, mislim da se razumijemo, ogroman novac se tu okrenuo. To je isto možda razlog ono što je retail, taj novi skeptičan, jer jako puno novaca je tu izvučeno iz kripta. Znači, to nisu ostali nekakvi tokeni koji će tu držati nekakvu vrijednost i raditi nešto i proizvoditi. To je doslovno bilo ekstrakcija novaca od retaila, da ne znamo uopće u većini slučajeva ko je stajao iza toga, jer meme coini uglavnom nemaju službeni tim, službeni nekakav plan, roadmap, proizvod. To su meme je šala sama po sebi, definicija. Ali nažalost ta šala je odnijela jako puno novaca iz kripta van i puno ljudi je tu izgubilo novac. Neka opet manji dio, to je zapravo klasičan kasino. Vjerojatno je 98% ljudi tu izgubilo novac da bi 2% dobilo enormno veliki novac. Mislim da u kasinu imaš više šanse dobiti nego na meme coinima. Je li to prošlo sada? Je li meme manija iza nas? Ja se nadam da je. Evo ga, iskreno ja se nadam da je, makar i dalje smatram da će par tih mimova koji su tu zauzeli neku poziciju, poput, mislim, i taj Doge, ali imamo tu i Pepe, zapravo Pepe u zadnjih 7 dana je napravio 70%, ako se ne varam, Bonk koji je na Solani, neki će ostati, ne, to će više biti kako da kažem, iznimka nego pravilo, ali 99,9% svih mimova ne da će samo propast, nego ovi koji su pali se nikad neće vratiti, nema razloga da se vrate. Da se mi vratimo na 2026. odnosno predikcije. Znači, što je po tebi ključno da imamo dobru 2026. i hoće li Bitcoin ove godine na novi all-time high? Tu su isto mišljenja prilično podijeljena. Da, pa to je sad pitanje da li će 2026. biti dobra ili neće. Ako slušamo, osluškujemo šta kripto ekipa misli, mislim da će biti dobra, da će Bitcoin dalje rasti i da su ti ciklusi probijeni, ali ja i dalje smatram da ćemo imati korekcije, mislim, koji u svim tržištima nikad ništa pravocrno do vijeka ne ide gore. Čak i ako potegne, mislim, za očekivati je da će biti neka korekcija i uvijek je korekcija zdrava. Onda ide reset mali, pa nova ekipa vidi priliku, pa opet uđe koja je propustila prije. Ne?
Da li ćemo vidjeti Bitcoin prema 200k? Mislim, moguće. Ali evo, ja ako bi se morao kladiti da li će ići dole ili gore, ja bih rekao da će ići gore. Evo, to je moje. Ne? Bolje je ići na long nego na short. Ali ne vjerujem da ćemo vidjeti... Naravno, nije financijski savjet. Nije savjet, ne, ali evo ja nekak sad s obzirom na ETF-ove i sve i ove nove pogotovo koji sad dolaze što su vezani uz altcoinove, a i naravno općenito sa vremenom industrija se razvija sve i više, sve lakše ući u kripto. Ne? Imamo puno više aplikacija, mobilnih aplikacija, fintech aplikacije sad, Revolut već podržava kripto, evo i neke naše domaće će isto podržati kripto, znači to je tu i bit će ljudima puno lakše ući i onda je za očekivati da će to ići gore. Ne? Koji su neki najveći rizici u 2026. koji se možda trenutno ignoriraju? Najveći rizici, mislim to Amerika, ne, ono je ta njihova politika. Da, ono definitivno ko će sad dobiti na tim midtermima, da li će Trump uspjeti i na koji način će uspjeti progurati u kripto svoju inicijativu. Europa je tu isto vrlo bitna, vidim da Europa kaska nažalost, ne. Kao i uvijek mi smo jako tu konzervativni oko svega, mislim da smo isto donijeli niz glupih odredbi i oko stablecoinova pogotovo. Ne znam, ratovi su uvijek po meni, da, ja mislim kad bi rat u Ukrajini se završio, ja mislim da će se on završiti kad tad i na nekakav, ajmo reći, miran način. Sad ja ne govorim koliko povoljno za jednu ili drugu stranu, ali će se završiti. Mislim da je to isto jedna, bi bila pozitivna stvar za kripto, definitivno. Početkom ove godine, dakle ovih prvih par dana godine, imali smo taj jedan lagani rast cijelog kripto tržišta. Je li po tebi taj mini bear iz druge polovice prošle godine sada završio? A ne znam, evo vidimo tu još ne probija. Imali smo nakon ove godine, evo malo se Bitcoin trznuo i tu smo očekivali da će još to malo potegnuti. Sad je mali nekakav opet mala nekakva korekcija. Još uvijek to može ići na jednu i na drugu stranu. Kak je danas sve jako polarizirano, lako može potegnuti gore, a možemo i sa tih nekakvih 90 pas na 75, jer obično kad se neki veći pomak desi, onda ljudi instinktivno jako reagiraju danas, sve burno, nema nekakvog racija. Da, i onda ako ide, jer svi čekaju sad, svi čekaju šta će se desiti. Ne? Baš je nekakav sentiment na tržištu iščekivanja, traži se neki katalizator bilo za gore, bilo za dolje. Ovaj ciklus je neobičan, pun je nekakvih anomalija. Ne? Imali smo prvi all time high prije halvinga. Tako je. Anomalija je nešto što si bio i ranije spominjao, da u ovom ciklusu do sada nije bilo alt sezone. Nije, da. Koji je tome razlog i hoće li biti? Pa razlog je čisto to, znači u altove je ulazila ekipa koja je sklona riziku. I to smo sad rekli, mislim da je to akvizirano do maksimuma. Mi, early adopteri smo ušli unutra i sad smo očekivali da će doći nekakva nova masa, količina ljudi i početi jahat po tim altovima. To se nažalost nije desilo. Sad, teško je to kvantificirati, da li je nešto novog retaila ušlo pa je izgubilo puno novaca na tim meme coinovima i onda ih je to ohladilo od cijele te altcoin priče. Moguće da je. Ja smatram koliko god oni su pričali i Visijevi čak što mi je bilo jako nakaradno, da su to nekakvi community tokeni, da ima tu nešto o mimovima i sve. Meni to bilo žalosno gledati jer smatram da mimovi nisu dugoročno ništa pozitivno tu ne donose. Oni su njihova priča. I ono što je najproblematičnije, što je većina njih, velika većina napravljena iz vrlo suspektnih razloga. Ne sumnjam da je Doge i nije zapravo Doge napravljen iz nekakvog problematičnog razloga, nekog rug pula ili tako dalje. Ali dobra većina... A dobra većina je. Ja sam i prije kad je Elon Musk radio one tweetove famozne, to je bila 2021. godina, govorio da on to radi sa razlogom. Ne?
onda su svi rekli on je prebogat da bi se bavio sa tim glupostima, ali to apsolutno nije istina, jer ako on može utjecati sa jednim tweetom da zaradi $100 milijuna u roku 24 sata, mislim, why not? Znači, ko je toliko moralno sad tu iznad toga da to neće koristiti, to su gluposti. A na koncu konca on je i došao do svog tog bogatstva baš zato jer je takva osoba kakva je. Mislim, jako mu je stalo do zarade. Tako da mislim da sigurno to je. Hoće li biti alt sezona? Pa mislim da neće više nikad biti alt sezona kakva je bila. Evo, to je moje mišljenje. Barem ne u onim ciklusima. Ja i dalje smatram da će biti među altovima projekata koji će napraviti puno veći, kako da kažem, skok nego što će Bitcoin ikad napraviti, recimo ako gledamo od danas. Jer dalje smatram da u Web3 svijetu će se novi Amazoni, Facebooci desiti u roku 3, 5, možda idućih 10 godina. Još to nemamo u Web3-u. Ali da ćemo imati onu histeriju koju smo imali 2017. i 2021. gdje je doslovno većina tog išla, ne mogu reći sve jer ljudi ne znaju, oni kažu, evo mi smo 2021. radili ICO, onda je tipičan komentar bio to svako može. Ne? Ja znam jako puno projekata koji su probali pa nisu uspjeli. Dapače, bilo ih je i puno više takvih nego ovih koji su uspjeli. A sad je to još veći kako da kažem gap. Ne? Teško će biti uspjet i altcoini, nažalost, ovi koji su i bili hit 2017. i 2021. većina njih će propast. To je neminovno. To je na koncu... Hoće li i koliko će tu pomoći ovi ETF-ovi, dakle alt ETF-ovi, očekuje se poplava ove godine? Pa hoće, oni će pomoći ovim, mi to zovemo high cap altcoinima poput, ne znam, Ripple-a, poput Solane, poput Cardana, naravno Ethereuma, prije svega. Tu su nekakvi projekti koji će sigurno opstati, ali tu govorimo o nekakvim top 10 do 20 projekata. I to su ti infrastrukturalni blockchainovi, sigurno će se pojaviti neki novi igrači. I to će sigurno pomoći jer će njima dati nekakvu, kako da kažem, vidljivost. Tako je. Da, i naravno pristup tom tradicionalnom tržištu, odnosno pristup igrača sa tradicionalnog tržišta ka kriptu. Da, a ovo drugo sve, bojim se da će biti grdo za većinu tokena i teško za nove, ali i opet i dalje kažem, među tim altcoinima će se desiti enormni genovi. Biće ih malo, ali ko tu uspije, taj će... Da, to će biti ona kristalizacija Amazon, Google, kripta. Upravo to. Donald Trump, moramo ga još malo, znači, prilično jasno da smatraš da je net negativan. No, koliki su problem ti midtermsi u 11. mjesecu? Danas, ovaj tjedan je on izjavio da će ga srušiti, da će ga ići rušiti. Tako, da će ići na impeachment, da će ići na opoziv ako demokrati dobe, a prema svim trenutnim anketama demokrati dobijaju i zastupnički i senat. Povijesno je tako uvijek bilo. I povijesno je tako bilo, da. Koliko je to problem, ne za Trumpa, Trump je tu nebitan, nego koliko je to problem za kripto s obzirom na Trumpovo guranje tih kriptopolitika? Ne, ja ne vidim to kao neki veliki problem. Možda će u tom momentu biti nekakva, ne znam, potres mali, ali dugoročno uopće ne vidim nekakav problem za kripto industriju, jer prije svega, kako smo i rekli, veliki igrači su zauzeli svoje pozicije i to je prevelika sad igra i prevelika stvar da bi oni propustili priliku. A na koncu konca moramo, i mislim sad jako špekulativno pričamo o tom kriptu i mislim da većina ljudi još uvijek ne razumije benefite kripta, ne samo blockchain tehnologija, ajmo reći to. Mi misle da želiš reći, ne kriptovaluta, nego blockchain tehnologija. Da, jer ljudi dalje priče Bitcoin nema vrijednost, pa on nema vrijednost, pa sve to ovako onako, ali ne razumiju. Zbilja nekakve nove stvari koje su tu došli od tih pametnih ugovora, pa i općenito način na koji možeš slat novac, jedan od pojmova koji je opće u tradicionalnom monetarnom smislu
nemogući je taj payment za streaming. Ne? Da doslovno ti otvoriš pipu po nekakvom rejtu i novac curi. Ne? Tu će jako puno koristi imati streaming servisi gdje ćeš doslovno možeš pay on demand će imati pravi smisao riječi. Mislim, evo, brdo nekakvih koncepata, ne, naravno do tokenizacije svega, ne, mislim, sve će postati burza, ne. Tu se stablecoini pojavljuju kao jedna posve nova životinja u kriptu i dobrim dijelom preuzimaju primat. Kako vidiš daljnji neki razvoj stablecoina i te industrije? Hoće li se ona potpuno ispreplesti sa tradicionalnim financijama, pa možda čak i preuzeti? Jer vidimo da ako i ne idu na javne blockchainove, da TradFi igrači rade svoje privatne blockchainove. Ma da, mislim, prije svega većina novca koji uopće ulazi u kriptu ulazi preko stablecoinova. To moramo znati. Znači da bi neki takozvani fiat ili ovaj novac koji mi poznajemo ušao u kripto, ljudi kupe taj stablecoin gdje se onda na temelju njega koji je izrudaren ili izmintan, kako kažem, se deponira negdje taj fiat koji stoji. On je kao kolateral. Sad ako uzmemo da koliko novaca u svijetu ima i koliko još novaca bi se treba preliti u kripto, tu će jako puno biti stablecoinova potrebno da taj mehanizam odradi svoje, da se, ajmo reći, briđa fiat u kripto. A onda imamo stablecoin je, ajmo reći, nekakav safe haven uvijek u svim tim nekakvim DeFi servisima. Jer ako nije, onda to nije niti održivo. Ne? Mislim, ako neko, čak i taj, ne znam, lending i borrowing ili i taj leverage trading, mislim, uvijek staviš kolateral nekakav aset koji je volatilan, uzmeš aset van koji je stabilan, da bi mogao vratiti taj kredit u stabilnom. Jer inače, ako se igraš sa dvije strane volatilne, likvidiran si odmah. Ne? Stablecoinovi tu igraju užasno veliku ulogu, međutim, ono što ljudi misle da se stablecoinovi većinom koriste za plaćanje stvari nije istina. Ne? Još uvijek se zapravo i kripto relativno malo koristi za plaćanje stvari, ali stablecoinovi se najviše koriste za zapravo prenos velike količina sredstava. Hedge fondovi koriste jako puno stablecoinove, naravno centraliziranja mjenjačnice, onda ovi OTC deskovi, liquidity provideri, mislim, oni su najveći korisnici. Ali sve više i države sa problematičnim monetarnim strukturama, odnosno sa inflacijama i naravno kao doznake u države, odnosno tamo među one populaciju koja je debanked. A s druge strane, mislim, evo, i daju stabilnost starom monetarnom sistemu, jer moramo znati da onda taj novac, taj fiat koji stoji kao kolateral negdje u nekim bankama, zapravo se za taj novac se kupuju obveznice. Znači, državne obveznice američke imaju najveći korist od stablecoinova, jer ne znam sad koliko je USD, to jest i USDC, znači i Circle, a USDT koliko su investirali u američke državne obveznice. Tako da je to sve povezano. Ajde da malo prokomentiramo i datove. To je jedan novi, relativno novi pojam koji je sazrio u 2025. i onako obilježio dobrim dijelom 2025. Kako generalno gledaš na taj fenomen tih kriptotrezorskih kompanija? Ima li tu biznis logike ili će većina propasti? Ne znam, evo ja ću biti iskren, nisam previše u tome, jer je nemoguće sve to pratiti. Ne znam, danas puno ima financijskog inženjeringa u kriptu i sve se i dalje vrti oko tradinga. I izmišljavaju se novi način kako bi se stvarale nekakve nove vrijednosti gdje bi ljudi mogli u nekakvim proizvodima zaraditi novac ili izgubiti novac. Evo, ja iskreno ne znam šta pametno reći na tu temu. Biću najiskreniji. Evo, ne znam, ne znam. Budućnost sigurno je, da se razumijemo, ne, mislim, to je sad nešto što je novo došlo, ne, u ovoj kriptu i sigurno gdje ima prilike, glupo reći, ima i lopova, ali oni će iskoristiti da naprave nešto od toga, ne, da bi se tu stvorila neka nova ekonomija i neki novi biznis od toga. Treba li se bojati datova, treba li se bojati rasprodaje od strane strategija i pogotovo onih manjih trezorskih kompanija, koliko je
velika mogućnost potencijalnih likvidacija ako se Pa je, evo, mislim, sljedeći, ja sam i dalje rekao da, mislim, ljudi investiraju mislim, ne investiraju direktno u Bitcoin, nego su investirali su u zapravo njihovu dionicu, ajmo reći, gdje je napravljena koji će dobar dio analitičara nazvati Bitcoin s polugom. Pa je, definitivno je. Ne, definitivno je. I sad smo vidjeli, Bitcoin nije toliko puno pao, a koliko je izgubila na vrijednosti ta, ajmo reći, dionica. I to je potencijalno jako veliki, kako da velim, opasnost. Ne? Ali opet, ako se to desi generalno, mislim, uzburkat će se market i opet pao je i FTX, mislim, imali smo i Terra Luna, 2025. Sve će to apsorbirati market. Tu su po meni nekakve nove stvari i normalne stvari, ali evo, činjenica je da neki ljudi ne mogu kupiti Bitcoin direktno. Jer se mi svi pitamo zašto. Zašto uopće neko ide ulagati u Strategy, u dionicu, ne? Pa mislim da nije to zato što ne mogu kupiti. Svako može kupiti, ali ovo je njima dionica je financijski proizvod koji je njima poznat. Poznat, bliži, ali lakše im ga je kupiti. Je, lakše im ga kupiti, ali neki, to sam dobro, ali velim, ne znam, nisam sad, ja taj Strategy gledam više kao neki fenomen, meni se on ne sviđa, jer seller naravno gura tu priču jer moraju izgurati sad i izgurat će na bilo koji način, ali nije nemoguće da to ne implodira sve. Jasno, da. Pogotovo sada imali smo taj problem sa MSCI-om. Sad je FAT taj riješen, MSCI je rekao da ga zadržava. To jer je prevelika igra, preveliki novac u pitanju. Tako da valjda neće biti problema. Lobisti su odradili svoje, ne? Ajde da se dotaknemo i monetarne politike. Mnogi analitičari smatraju da će odluke američkih monetarnih vlasti, dakle američkih federalnih rezervi, oko kamatnih stopa i kvantitativnog popuštanja, biti ključan faktor za kripto prostor u ovoj godini. Što ti kažeš? Mislim, to je uvijek priča i stvara se taj narativ i onda se i obistinjuje taj narativ. Svi gledamo kakve će biti kamatne stope, da li će Fed to sniziti ili će povisiti i onda tržišta reagiraju. Sad, da li to ima stvarno uporište ili nema, opet teško je reći, ali vidimo na marketu da ima, ne? Jer market tako reagira. Sad opet Amerika, Trump, on pritišće Fed stalno, ne? Jer smatra da ne reagiraju u skladu kako on misli da bi trebali reagirati, pogotovo oko tih kamatnih stopa. A vidimo da je Fed do sad bio dosta kako da kažem, čvrst oko Jerome Powell je prilično čvrsto branio svoje stavi i mislim da to tako i treba biti. Mislim, monetarne vlasti bi trebale biti neovisne. Sad, da li je on pred izlazom ili nije, mislim... Njemu mandat završava sredinom godine. Tako je. I sad šta će to značiti za kripto, vidit ćemo. Ne znam, evo, iskreno ne znam. Ali na koncu, evo, imali smo i kod SEC-a sličnu situaciju gdje su na koncu, mislim, čovjek je odstupio, i došlo je pro kripto zamjena. Nije se nešto revolucionarno tu promijenilo. Ja i dalje smatram da se mi moramo više fokusirati na nekakve... Kako nije? Mislim, ako pogledaš gotovo sve radnje protiv kriptokompanija, dakle provedbene radnje od strane regulatora su obustavljene. To je velika stvar, mislim, ne samo za te kompanije, nego i što se nekakve percepcije tiče. I tu se slažem, ali ako gledamo nekakav boom da se desio radi toga na marketu, veliki nije. Ne? Jer smo svi očekivali sad oni će otpustiti uzde pa će tu biti doći novi retail. Dobro, ja znam da ti ne voliš Donalda Trumpa, ali nije da ga ne volim. Nadam se da si svjestan da on nije još ne ispunio prvu godinu mandata. Ne, to u svakom slučaju. Znači, regulatori smjene u regulatornim tijelima su došle još kasnije. Dakle, treba i tu vremena, ne? Treba i tu vremena. Samo opet kažem, da li je taj status divljeg zapada dobar ili loš za daljnji adopciju, masnu adopciju kripta je veliko pitanje. Ne? Jer ipak, rekli smo, mislim, ljudi koji nisu skloni
velikom riziku, oni će htjeti koristiti svoje bankarske aplikacije, financijske usluge koje sad koriste institucije i oni čekaju da kroz te utabane puteve kripto dođe do njih. Neće oni ići na nekakve, ajmo reći, nove stvari. Dobro, naravno, svake godine nova generacija ljudi mlađih uđe u kripto jer oni su skloni digitalnim uslugama, novim aplikacijama i sve, ali da bi akvizirali tu, ajmo reći, stariju populaciju, manje sklonu riziku, neke stvari trebamo dočekati ko industrija. Zaboravim se ti pitati, da smo nešto pričali oko geopolitike. Jesi li bio iznenađen sa otpornošću kripto tržišta tijekom ove američke akcije u Venezueli? Je. Općenito. Čak i bi rekao, koliko god i rat u Ukrajini je isto uvijek nam visi nad glavom, da li će se to preliti u Europu i ostatak svijeta. Kripto se pokazao dosta otporan na sve to. Ja sam mislio da će biti puno gore. I sjećam se čak kad je to krenulo, to je bilo drugi mjesec 2022. Drugi 22. Da. Tako je, ne, i onda smo pali nešto ispod 40k, bili oko 36k, 34. I nije to rapidno išlo dole, ja sam mislio da će to biti ona reakcija puno žešća, ne. To je dobar znak, ne, mislim. Koliko je dobar znak što srebro i zlato obaraju sve rekorde? Mislim, znamo kada plemeniti metali obaraju sve rekorde. Pa obaraju jer to je očito opet da je prisutan strah, ne? Od sveg toga i ljudi jednostavno traže gdje smjestiti novac i još uvijek zlato toj starijoj populaciji je bliže jer je ono opipljivo. To je nešto što je materijalno, ne? I vidim ja i dalje i među svojom ekipom, mislim ja više nisam mlad da se razumijemo, često se spominje investicijsko zlato, idemo kupiti pločice, idemo ovo. Meni je to smiješno jer mislim može se investirati u zlato na puno drugačijih načina, danas bez da imaš doma par grama zlata u ladici, ne. I općenito, mislim, i taj koncept investiranja u zlato, ako uspoređujemo naspram digitalnih valuta i ako sad Bitcoin smatramo nekakvim digitalnim zlatom, i dalje je meni Bitcoin puno održivija priča, ne? Jer ljudi nisu svjesni rizika zlata kao takvog ako dođe rat, jer to zlato stoji negdje, mora biti pohranjeno, čuvano, nije ga lako niti premjestiti sve te poluge, ne, ako su negdje u nekakvom trezoru, ne, mislim, mogu se ukrasti. Bitcoin je puno tu otporniji na cijelu tu priču, ali ljudi to ne razumiju, evo. Ali, mislim, vidimo, srebro sad isto se dosta spominje, ne? Ali okej. Kako gledaš na izvedbu vodećih altova u prošloj godini? Gledaj, Ether, XRP, BNB, Sol, svi su oni postavili nove cjenovne rekorde, ali sve to bilo nekako mlako, sitno. Da. Je, pa mislim, uvijek može bolje, uvijek može i gore. Znači, ako gledamo da uvijek može gore, onda sam sa ove strane sretan, ne? Jer nije, tu su, ne? I probili su neki novi all-time high i naravno ako Bitcoin potegne još i dalje, potegnut će i oni. Nije opće to sporno. Pogotovo ako uđe taj novi retail, jer šta se dešava kod malog čovjeka, mislim, zašto altovi idu gore? Ljudi kad počnu shvaćati mehanizam na koji to se funkcionira, onda će shvatiti vrlo brzo da za onu količinu novaca koju oni ulažu u Bitcoin mogu zaraditi puno više ako ulažu u nekakav aset koji ima puno manju tržišnu kapitalizaciju. Da, ima manju bazu, tako je. I onda uvijek je tu igra koji je prije ušao, onda će moći prije izaći i moći će napraviti tu veće nekakve te gainove. Jer danas i kad gledamo i jak izračunamo koliko novaca mora ući u Bitcoin da bi on napravio 200%, to jest da bi se poduplao, to je enormna količina novaca. I tu vidim priliku u altovima. Ali za to, opet velim, mora doći nova ekipa, mora doći svježi novac, moraju oni shvatiti kako to funkcionira, ali onda prilika i ti altovi će ići strašno gore, ne? Jer ići će sigurno. Ne? A Cardano, moja rano, ispao iz top 10, trenutno je... Nije prvi put da je ispao, ali... Dobro, ali pazi, za razliku od ovih koje sam nabrojao ranije, on je sad na nekom 11. ili 12. mjestu, oni su svi radili all-time high-ove. Cardano je nešto manje od 90% udaljen od svojeg all-time high-a.
Dobro, sad on je imao all time high u 9. mjesecu 2021. zato što su smart kontrakte išli van, on je bio veliki upgrade mreže, velika su bila očekivanja i naravno nije se to ispunilo, uvijek su puno veće očekivanja nego što se realizira i onda se to ispuhalo. Mislim, ja sam, kak da kažem, nisam jako u kripto svijetu i pogotovo među ovim prvim early adapterima je nekakva borba koji blockchain je bolji. Ja nisam dio te priče, ja smatram da... Ti si kriptoagnostik. Ja sam kriptoagnostik, nemam te neke tabore. Cardano fundamentalno definitivno ima jaku priču, ali opet neke stvari definitivno nisu dobre, fali puno stvari, znači fale te stablecoinovi radi koga DeFi uopće nije niti blizu nečemu što je na drugim chainovima. Mogu bi čak sad i reći, mislim oni rade sad na tom upgradeu da Cardano postane Solana brzo, oni to zovu Solana Fast. To će sigurno user experience poboljšati, jer danas u tom svijetu, pogotovo gdje se treda, brzina je sve. I mi vidimo sad je došao Base, prije je došla ta Solana. To su, pa Hyperliquid pogotovo, gdje su transakcije po 200 milisekundi. To je velika prednost, jer ako neko uđe u nekakav leverage i tržište počne padati i ako ti čekaš čak, što nije puno, 45 sekundi ili minutu da se pametan ugovor odradi, to je puno. Jako puno i tu se mogu bogatstva izgubiti. I sad je tu Cardano malo, kažem, u zaostatku, ali s druge strane ima te jake fundamente koji možda neki drugi blockchainovi nemaju, jer su oni, kako da kažem, žrtvovali neke stvari zbog te brzine. Imaju neke druge svoje... Žrtvovali su brzinu radi nekih drugih stvari. Zapravo, žrtvovali, tako je. Vidit ćemo, ali ja mislim da sigurno će Cardano tu još ostati. Pa je, ovo što si rekao sad Solana Fast, onda je tu Midnight je došao kao pomoćni lanac, pa je izglasana, dakle, financiranje integracije stablecoina. Sad ćemo vidjeti. Sve bi to možda moglo nekako podići taj ekosustav. Može li postići novi all time high? Ma sigurno da može. U ovoj godini, mislim, naravno. Pa da, mislim, mi smo tek na početku godine. Ako Bitcoin ode gore, ja ne sumnjam da može, ali ono što sam... S druge strane, šta je Cardano u prednosti, ajmo reći? Mislim, on ima jaku tu strašno specifičnu i odanu zajednicu, community koji stoji iza Charlesa i oni vjeruju u to što on radi. Razumiju dosta tehnologiju, isto moram reći, nisu to sad baš... Ni tu meme coin ekipa toliko unutra, da ide samo špekulativno za kriptom. I sad, s obzirom da te sve stvari još tek trebaju doći, onda ja smatram da je tu veliki potencijal. Ne? Jer te sve stvari su već na drugim chainovima došli, oni objektivno, sad kad idemo gledati, nemaju šta ponuditi više, makar uvijek dođe nešto novo. Ne? Ali Cardano još, DeFi bi trebao eksplodirati. Pa sad ako je on tu bez sveg toga još uvijek, onda gdje bi trebao biti sa tim? Možemo i tako gledati. Ali, da, ima logike u tom pogledu. Da. Sad, da li će to tako biti ili neće, opet... Evo za sam kraj. Koji bi bio projekt godine? Hyperliquid ili neko drugi? Definitivno Hyperliquid, da. Jer on je strogo DeFi. Mislim, taj lending and borrowing je najveća stvar u kriptu. Ljudi se klade, mislim, kako to funkcionira. Imaš nekakav asset, imaš nekakav kripto i onda ga ne želiš prodat da bi uložio u nešto drugo. Kladiš se da će njegova cijena ići gore i u principu ti njega kao kolateral zaključaš u nekakav pametan ugovor i dobiš na temelju toga kredit, obično u nekakvom omjeru. Neki taj omjer 50% dobiš u stablecoinu i šta ljudi rade? Opet kupe neki token i investiraju u njega, a da nisu prodali ovaj svoj. I naravno, sad cijena ovom tu tokenu ne smije past ispod tih 50%, jer će protokol prodati taj token da nadoknadi ovaj kredit koji ti je dao. Ne? A u slučaju da cijena ode gore i ovom ti ćeš vratiti tu kredit i sad ćeš otključati neki asset koji ima sad puno veću vrijednost nego što si ga dao tam kad se ga zaključa. I ljudi zapravo rade polugu na svojim. Znači, taj leverage trading je najveće, mislim, po meni i zlo općenito tradanja u svijetu i on je još uvijek uzrok toj velikoj volatilnosti. Pogotovo u kriptu gdje poluge mogu biti do 100x. Da, može biti 100x, to je čudo. Ne? Ljudi se kockaju, klade se. Pa dobro, nek se klade. Vedrane, puno ti hvala na gostovanju i naravno na analizama. Hvala vama.
A hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ako vam se ovaj intervju svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe na naš kanal. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!